디펜더 비타과 무바이 페자이라 가춘다 라파탄 주다고 라파 후쿠다 라파 예 더만 모스 칼람게 비하레 포이타 말라바 콩레스 말라바 디스피타 유피피로 타레레 하비 마차 그 엑스피리언스 시험을 잡으래 말라 거기 엑스피리언스 칼람 그거야 아비콜 마바 엑스피리언스 시험을 남라라니 오 세계타냐 대화사츠 비르티냐 대화사츠 시내하게 그 다음부터 게 사고만치고만 나타난 프레스면 칼라그 아쉬운만지 게 소시오 칼레만지 달라파탄데 디펜더는 다야 다부터 달라파탄 랑로스가 칼라고야 대마치가 무장고 하비 그는 개런티기 하면 도시를 바이도 도시를 부용도 아래 비어 이오프테로 한말 다칼레지 내도 능체를 비어 파티니 마치 지도 다 엑스피리언스를 게야 아시아 분부로와 내고 라파라니 그따다고 능체기자부 세계사이동 프레시도 능사 모로 사이토소바도 꽉그타 오르가나이션 멜라 non political organization 멜라 동 사이라고 맞고라라 지울라게 아래 엑스피리언스 남 라리 소모야 그자이네 야 엑스피리언스 가봐이 बेखिनि खोथा दा जेखिजाया जेन हक এতিয়া আমাৰ ইলেকশ্যন আহি আছে সেপ্টেম্বৰ পূজাৰ আগত নিৰ্বাচন হ'ব বুলি কৈছে ইয়াৰ কাৰণে আমি একেলগে কাম কৰিব লাগে একেলগে আমি অঞ্চলত শান্তি বজাই ৰাখি একতা বজাই ৰাখি এই অঞ্চলৰ উন্নয়নৰ কাৰণে আমি কাম কৰিবলৈ আগুৱাই আহিব লাগে সেইটোৱেই কথা বেলেগ একো নাই কোনো চিন্তা কৰিব নালাগে जेबो सिन्था खालामनांगौ गैया रायजो राजाफोर जोंहा बिपिएफ हानजाया सरकार दाखानोसै खालि थारिखआल' थिग जायाखै खिन्थु सरकारा 100% सरकार दाखाबाय खुनु बेले बेले सिन्था खालामनांगौ गैया दिनै सन्दन आरो खाम्फाया गावस्राथ' सरकाराव गैखाला नालाय मा खालामनो हागोन मा खालामनो हाया अरा सुखुमागासिनो अर सुगासिनो दं बे अरा जोंनाव नाङा नोंसिनि बे अरा जोंनाव नाङा मानिनांगोन अर सुनानै नस्थ' खालामनांगोन बेल' खोथा तो সেইখিনি কথা আমি বেঙ্গলি হোক মুসলিম হোক বা গারো রাভা বা রাজবংশী হোক বা বেঙ্গলি হোক যিমান জাতি জনগোষ্ঠী আছে আমি সকলোৱে এই বিটিচিৰ বাসিন্দা বিটিচিতে থাকিব 2003 চনৰ 10 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে যিসকল আছে সবেই বিটিচিৰ বাসিন্দা আর এই হিসাবতে আমি সকলকে মাটির ফাট্টা দ্বীপ বুলি কোৱাটো সেইটোৱেই 2003 চনত 10 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে যিসকল আছে সবেই বিটিচিৰ বাসিন্দা কথা সেইটো বেলেগ একো নাই বেলেগ যেবো গैया रायजोफोर কোনো बेले बेजे साननो नाङा जोंहा बेहाय समय गैया जोंना जाहैबाय बिटिसिखौ समायना खालामफिननाय आगोलनि बादि बिटिसिखौ पावारफुल बानायफिननाय आगोलनि बादि बेनो जोंनि थांखि बेखायनो जों बुंदों मेक बिटिसि ग्रेट एगेन बुंनाया बेखौनो बुंदों आगर निसिना बिटिसिखौ आमी बनाम आगर निसिना पावारफुल बिटिसि आमी बनाम आगर निसिना आमी शक्तिशाली बिटिसि बनाम बेखौनो बुंसै आगोलनि बादि जोङो समायना बिटिसि खालामफिननि आगोलनि बादि गोहो गोनां शक्तिशाली बिटिसि बानायफिननि बेनो जोंनि बिपिएफ हानजानि थांखि आरो बे थांखिखौ लानानैनो जोङो खामानि मावगासिनो दं आरो खामानि मावलांगोन मेक बिटिसि ग्रेट एगेन कोवाथ' बिदि आगर निसिना शक्तिशाली बिटिसि आमी बनाम এইটোই কথা বেলেগ একো নাই মেক বিটিসি গ্রেট এগেন বাস তাইতো কইছেতো আগৰ নিচিনা শক্তিশালী বিটিসিটো আমি বিচাৰো এই প্ৰমোদ বড়োৰ নিচিনা এই 16টা ডিপাৰ্টমেণ্ট এইফালে কিবা চাকৰি দিয়া ক্ষমতা এইফালে দিয়া এনেকুৱা নহয় চাকৰি দিয়া ক্ষমতা আমাৰ হাততে আছে আমি কৰিম 16টা ডিপাৰ্টমেণ্ট আমার হাততে আছে আমি 40টা ডিপার্টমেন্টটো লৈ পেলাই আগত যেনেকৈ শক্তিশালী বিটিসি চলাইছিল এনেকৈ আমি চলাম আমি নিজৰ পোৱা শক্তিটো বা
ক্ষমতাটো বেলেগৰ হাতত দি পেলাই আমি কাম নকৰিম আগৰ নিচিনাই আমি বিটিচিটো কাম কৰি যাম হ'বতো না দিব লাগে আৰু বেলেগক आगोलनि बादिनो गोहो गोनां शक्तिशाली बिटिसि सालायफिननांगौ होननानै जोङो बुंगोन मेक बिटिसि ग्रेट एगेनआ बेनो आगोलनि बादि बिटिसि शक्तिशाली जाफिननांगौ जोङो गावनि थाखानाय गोहोखौ मालायनो हरनानै जोङो बिटिसि सालाया 40टा डिपार्टमेन्ट नोंनो हरदों बे 40टा डिपार्टमेन्टखौ लानानै जोङो सालायफिनगोन साख्रि होनाय केपासिटि दं जोंनाव टारगेट हरगोन बेखौ जों होगोन जोंनाव माखासे रिभिनिउ जमा जायो बे रिभिनिउखौ जों लाफिनगोन नंगौ जिखिनि गोहो जोंनो हरदोंमोन बेखौ लानानै आगोलनि बादि जोङो सालायफिनगोन जिखिनि ক্ষমতা भारत सरकार বা অসম চৰকাৰে চুক্তি কৰি পেলাই আমাক ক্ষমতা প্ৰদান কৰিছে আমাক ক্ষমতা দিছে এই ক্ষমতাটো আগৰ নিচিনা আমার হাতত রাখি পেলাই আমি আকৌ কাম করি বলে আমি প্রতিশ্রুতি দিছো কথা সেইটোৱেই মেক বিটিসি গ্রেট এগেন কোৱাটো সেইটোৱেই मिथिबाय आगोलनि बादि गोहोखौ लानानै जोङो बिटिसिखौ सालायफिनगोन प्रमद बर' बादि ओरै दिसफोराव माखासे दिल्लीयाव माखासे बेबादि राननानै जोङो खामानि मावा जोंहा साहस दङ আমাক সাহস আছে কাম কৰিবলৈ আমার সাহস আছে আগৰ নিচিনা বিটিসি আমি চলাম বাস আৰু বিপিএফ দলে কোনো দলৰ লগত মিত্ৰতা কৰা নাই আৰু মিত্ৰতা নকৰিব এই আগতো যিটো নিৰ্বাচন ইয়াত এই নিৰ্বাচনত না কংগ্ৰেছ না বিজেপি না ইউপিপিএল না ইউডিএফ না জিএসপি না ৰাইজৰ দল কাৰো লগত মিত্ৰতা কৰা নাই বিপিএফে অকলে নিৰ্বাচন খেলি যাব